నమస్తే, వెల్కమ్ టు మన హోసూర్. హోసూర్లో ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఇండస్ట్రీ యంగ్ ఇండియన్స్ ఆర్గనైజేషన్ నిర్వహించిన రోడ్డు భద్రత అవగాహన ర్యాలీ. కృష్ణగిరి జిల్లా హోసూరులో భారత పరిశ్రమల సమైక్య సభ్యులు యంగ్ ఇండియన్స్ తరపున రోడ్డు భద్రత అవగాహన ర్యాలీ నిర్వహించారు. దేశవ్యాప్తంగా రోడ్డు భద్రతా వారోత్సవాలు నిర్వహిస్తున్నందున రోడ్లపై పాటించాల్సిన అంశాలపై ప్రజలకు అవగాహన కల్పించేందుకు పలు కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నారు. అందులో భాగంగా హోసూరు సబ్ కలెక్టర్ కార్యాలయం వద్ద ర్యాలీని హోసూరు రవాణా శాఖ పోలీస్ అసిస్టెంట్ ఇన్స్పెక్టర్ సత్య ప్రారంభించారు. అక్కడ కళాశాల విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు. ఈ ర్యాలీలో దాదాపు 100 మందికి పైగా కళాశాల విద్యార్థులు మద్యం సేవించకండి, హెల్మెట్లు ధరించండి, సీటు బెల్టులు ధరించండి, రోడ్డు నిబంధనలు పాటించాలన్న నినాదాలతో కూడిన ప్లకార్డులతో పాటు యంగ్ ఇండియన్స్ ఆర్గనైజేషన్ ప్రెసిడెంట్ జ్యోతి ప్రసాద్, ఉపాధ్యక్షులు, కళాశాల ప్రిన్సిపల్, ప్రొఫెసర్లు, ఉపాధ్యాయులు పాల్గొన్నారు. లాసియా, తంబిదురై, చెరువు వీధి జంక్షన్లో ప్రారంభమైన ర్యాలీ చెరువు వీధి, మహాత్మాగాంధీ రోడ్డు, రాయకొట్టై రోడ్డు, కామరాజ్ కాలనీ తాలూకా ఆఫీస్ రోడ్డు, డెంకనికోట రోడ్డుతో పాటు నగరంలోని ప్రధాన రహదారుల గుండా సాగి చివరకు హోసూరు సబ్ కలెక్టరేట్ ఎదుట ముగిసింది. కార్యక్రమ ఏర్పాట్లను లాసియా తంబిదురై, వైస్ ప్రెసిడెంట్ యంగ్ ఇండియన్స్ ఆర్గనైజేషన్ చేపట్టారు. சாலை விதிகளை பின்பற்றுங்கள். உங்கள் கவனம் சாலையில் இருக்கட்டும். உயிர் கவசம். சாலை பாதுகாப்பு. எடிட் பண்றது சாலை விதிகளை பின்பற்றுங்கள். தலைக்கவசம், உயிர் கவசம்.
இருக்கட்டும். சாலையில் இருக்கட்டும். சாலை விதிகளை பின்பற்றுங்கள். தலைக்கவசம், உயிர்கவசம். தலைக்கவசம், உயிர்கவசம். சாலை பாதுகாப்பு. ஓகே, எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம யங் இண்டியன்ஸ் அப்படின்ற ஒரு அமைப்பு வந்து கான்ஃபெடரேஷன் ஆஃப் இந்தியன் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அப்படின்ற ஒரு அமைப்பு கீழே யங்ஸ்டர்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து இப்போ ஹொசூரில் ஒரு சாப்டர் ரீசெண்டாக இனாகரேட் பண்ணோம். நீங்கள் அன்றைக்கி வந்து கவர் பண்ணியிருந்தீங்க. ஸோ இப்போ அந்த ஆர்கனைசேஷன் கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த வாரம் வந்து ரோட் சேஃப்டி வீக் அப்படின்னு செலிப்ரேட் பண்ணுறோம். ஸோ அதன் மூலமாக அதியமான் பொறியியல் கல்லூரியோட யங் இண்டியன்ஸ் அப்படின்ற சாப்டர் வந்து ஒரு MOU சைன் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ அந்த MOU மூலமாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த யுவா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்திருக்காங்க. ஸோ அந்த யங் இண்டியன்ஸ் கீழே யுவா அப்படின்ற அமைப்பு வந்து காலேஜுக்குள்ளே நாங்கள் ஆரம்பிச்சிருக்கோம். ஸோ இப்போ என்ன அப்படின்னா, இப்போ யுவாவில் இருக்கிற அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே அலாங் வித் CII-YIயோட சேர்ந்து இந்த அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம் வந்து இன்றைக்கி கண்டக்ட் பண்ணுறோம். ஓகே, எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம யங் இண்டியன்ஸ் அப்படின்ற ஒரு அமைப்பு வந்து கான்ஃபெடரேஷன் ஆஃப் இந்தியன் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அப்படின்ற ஒரு அமைப்பு கீழே யங்ஸ்டர்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து இப்போ ஹொசூரில் ஒரு சாப்டர் ரீசெண்டாக இனாகரேட் பண்ணோம். நீங்கள் அன்றைக்கி வந்து கவர் பண்ணியிருந்தீங்க. ஸோ இப்போ அந்த ஆர்கனைசேஷன் கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த வாரம் வந்து ரோட் சேஃப்டி வீக் அப்படின்னு செலிப்ரேட் பண்ணுறோம். ஸோ அதன் மூலமாக அதியமான் பொறியியல் கல்லூரியோட யங் இண்டியன்ஸ் அப்படின்ற சாப்டர் வந்து ஒரு